हेलो फ्रेंड्स आ गोटे नुआ ब्लॉग को वेलकम। तो फ्रेंड्स टाइम देखिले बर्तमान 5:18 पढ़ा स्टार्ट होची आज मोर एठू। तो स्टार्टिंग रू स्टार्ट करी से जो ओडिशा हिस्ट्री जो मु पढ़ुची नोट बनाऊँगी वीडियो करची आर चैनल तो सहीटा पढ़ी एबे मु लिखिबी। आग से कामटा मु सारी देबी तापरे जहाँ पढ़ी। तो एबे टाइम हो गलानी 7टा आ मोर सरी भी गलानी लेखा जी मैं लिखा लिखिकी तापर मुझे पढ़ी भी थी आग जोड़ा भी लिखी से सब पढ़ी। तो एबे रूटीन जोटा अच्छी एबे मुझे जितेबाला भी उठे पढ़ा स्टार्ट करची टिल मम्मी उठला पर्यंत तापर मोर कम तांको चाह देवा तो से पर्यंत पढ़ुची। तो मोस्टली से सबुदिन से 7टा बेले ही उठुंट 5-10 मिनट एपट सेपट होची। तो एबे से उठी पारे तो ये मोर पढ़ा मुझे रखिली। तो एबेटा मुझे लिखि दूची कौन कौन मत पढ़ार अच्छी पूरा सब सब्जेक्ट एबे मु पढ़ुनी जी माने जोड़ा पढ़िया कथा तो सहीटा लिखि दूची सब सेमती करे लिखिदिए लिखिक मुझे लगे दिए जो पढ़ुची से सामने ना मोर रही जाए गोटे गोटे सब्जेक्ट मुझे सब सेमती करे। तो ये मुझे लिखि दूची कौटा केते समय प्रॉपर मु मेंशन करनी खाली जोड़ा सब्जेक्ट अच्छी से लिखि दूची खाली मु मैथ मेंशन करची कहीं मैथ मत जमी काली भी मुझे कहती एडवांस मैथ एपर्तंत मुझे सब करूनी छाड़ी दीजिए केते दिन एग्जाम पर तो से गुड़ा भी एबे करिया पड़ो कहीं मत आज ही भावुली कि सब जाक मुझे पढ़ुनी आ बहुत कम टाइम रहा यहाँ फ्रेंड्स मुझे जोटा हाईकोर्ट ए सब एमती लिखी लगे तो सब मुझे करे कहीं मो सब्जेक्ट सब टाइम मत होनी बहुत कम टाइम मत मिलती मत रही जाए कौ सब्जेक्ट से मुझे लिखिक लगे दिए और एग्जाम बेले भी कोटा कोटा रहीगला कौन सब से लिखि दिए सामने रुहे तो मत इजी हुए तो से लिखिकी लगे दिए। एबे टाइम देखले 8:09 आ मु सारिके मोर काम जहाँ भी आसिली ता सहित मोर जो आर चैनल वीडियो सेटा भी सरीगला से कामटा। तो ये पढ़ापढ़ी स्टार्ट करी। तो ये मुझा करेन्ट अफेयर वीडियो देखी वीकली जोटा मे भी शोची तो मुझे स्टार्ट करी देखा जिते जाए सी न उठी से जाए मोर पढ़ा से उठला पुणी जहाँ भी कम रमती बर्तमान रूटीन चलती संडे जेहेतु आज तो आज रूटीन यहाँ। तो ये फाइनाली मोर सरीगला करेन्ट अफेयर देखा टाइम देखूँ कि भी शोची मझे टे उठी मतलब शोई देके आसली तो सी शोचे भी। तो ये मुझे स्टार्ट करी यहाँ सारंकर शिवानंद सारंकर यहाँ डीआई आउ रीजनिंग मिक्स अच्छी तो मुझे करदेवे ए रिसेंट जहाँ भी वीडियो से अपलोड करेंगे से गुड़ा सब मुझे करदे टार्गेट रखी। तो सहीटा मुझे कंटिन्यू रही देखिए बेबी उठला पर्यटन मोर चलो। तो बेबी उठलानी 2टा डीआई सेट था बाकी तक रीजनिंग था तो सब मोर सरीगला फाइनाली कंप्लीट होगा। तो यूँ मोर पढ़ा ए रखी बेबी उठ सारा सहित मोर भी सरी जाइए कहीं बेसी क्वेश्चन नाला डीआई 2टा था आउ रीजनिंग अल्प ही था बेसी क्वेश्चन नाला तो ये फाइनाली सरीगला। तो आज एक्चुअली आम जीवु साइंस पार्क मुझे पुओ को आउ मम्मी को लेकिन तो ये चलती रोसई तापर आम बाहर ए मम्मी एत दिन आसले बाहर कड़े जाई नथिले से मुझे नहीं पुओ भी बहुत दिन जाइनि बाहर को तो नहीं जाऊँगी आउ रोसई मुझे खाली जहाँ खाई आसले पिठा मम्मी से देखिए आसचे तरकाटा बनी गले पहुँचिकी पुणी भात आ मतलब भजा बनार अच्छे करके जाई खाइबी। तो ये आम आसलु तो फ्रेंड्स बहुत जन क्वेश्चन सब बारंबार यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन आसुच्ची कि केते आवर्स शोची तो आगुरी मुझे सेयार करी फिर भी आउ थे मुझे जेहेतु बहुत जन क्वेश्चन। तो एक्चुअली मोर फिक्स मुझे 5 आवर स्लीप ताठू अधिका नुह आठू कम केबे केबे हो जाए एग्जाम टाइम रे तो 5 माने 4.5 ରୁ 5 घंटा एमती रोचे आईटा मोर हैबिट पूरा हो गला माने बहुत दिन है मुझे ही शोची आउ जदि मत के लगुच कि हाँ गोटे वीक एमती है कि मत दरकार आउटे निद तो मुझे अधिका समय भी शोई पड़े सेमती किसी माने ये नहीं किंतु नॉर्मली एटी रोज कहीं ताठू अधिका टाइम मत भी हेनी जेहेतु लेट्रे आम शोवा तो ताठू अधिका टाइम भी दे पारि तो से समय ही मुझे जेहेतु मोर से अभ्यास है तो मत किसी आउ फरक पड़नी आउ दिन टाइम भी मुझे बिल्कुल भी शुएनि तो से हैबिट होगा किंतु देह को बहुत जगे जब मत लगे कि हाँ मत टे रेस्ट दरकार मुझे रेस्ट नहीं सेमती करे कहीं देह ठीक रही ही आम पढ़ी पार अति मु प्रेसर भी दिएनि जेहेतु मु सब बेले कम किसी थाए से जिते टाइम मिले 5 मिनिट कि कौन मुझे रेस्ट भी निए सेमती किंतु शोवाटा से माने माने प्रॉपर जोटा निद नवाटा मोर से अधिक टाइम हो पारे मोर से अभ्यास हो गलानी बोली मत किसी फरक पड़नी जमी बहुत सेयार कर तापाई बहुत जिन भी करे जेहेतु निदटा कम कर मेडिटेशन करे तो मेंटली मु सब फ्री रहा चाहे से मत किसी फरक बेसी पड़ेनि। आ गोटे जिनस आ बहुत क्वेश्चन थी कि
ଶୀତ ଦିନରେ କେମିତି କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ପଢ଼ିବେ ଜଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରୁନଥିଲି। ତ ଶୀତ ଦିନ ନିହାତି ପଢ଼ା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ, ନିଦ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ସତ କଥା। ତ କିଛି ଟିପ୍ସ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ଆର୍ଲି ଉଠିକି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଫାଷ୍ଟ ଶୁଅନ୍ତୁ। ଏତେ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ମୋ ଭଳିଆ, ମୋ ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ସେତେ କରୁଛି, ଆପଣ ବା ଟାଇମ୍ ଅଛି ଶୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 6 ଆୱାର୍ ସ୍ଲିପ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। 6ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଶୋଇବେ, ଆଉ ବେଶୀ ଶୋଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଶୋଇକି ପ୍ରପର୍ ଉଠନ୍ତୁ। ଉଠିବାକୁ ଯଦି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଲାର୍ମ ଯେଉଁ ଲଗେଇକି ସ୍ନୁଜ୍ କରିବା ଯଦି ଅଛି ହାବିଟ୍, ତ ଆଲାର୍ମ ଅଧିକା 5 ମିନିଟ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇକି 8-10ଟା ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣ ଉଠିବେ। ଆଉ ରାତିରେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିକି ଶୁଅନ୍ତୁ କି ସକାଳୁ ଉଠିବାର ଅଛି, କ'ଣ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ବି ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଆପଣ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ୍ କି ଯେଉଁଠି ପଢ଼ନ୍ତି ସେଠି ବୁକ୍ସ ବି ବାହାର କରି ରଖିକି ଏମିତି ଶୁଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବ କି ହଁ ମୋତେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଉଠିବେ। ଆଉ ସେମିତି କରିକି ଉଠନ୍ତୁ। ଆଉ ଉଠିଲା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଶୀତ ଦିନ ବେଡ଼୍ରେ ବସିକି ବିଲକୁଲ ବି ପଢ଼ିବେନି। ଅଲଗା ଆପଣ ଯେ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ୍ ଅଛି ନହେଲେ ଯେଉଁଠି ବି ତଳେ ବସିକି ଘରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ମେସ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ବେଡ଼୍ରେ ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ବେଡ଼୍ଟା ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ପଢ଼ିବେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି। ସ୍ୱେଟର୍ ଆପଣଙ୍କ ସଲ୍ ଯାହା ବି ଘୋଡ଼େଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ ଫ୍ୟାପ୍ ଲଗେଇକି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଲଗେଇକି ବସିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ପଢ଼ିବେନି। ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଶୋଇପଡ଼ିକି ପୁରା ଡ୍ରିମ୍ସକୁ ପଳାଇଥିବେ, ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତ ପୁରା ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କୁ ତ ନିଦ ହେଉନଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଟିକେ ଶୀତ ହଇରାଣ କରୁଛି ଏତିକି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ହଁ ଉଠିକି ତାପରେ ପୁରା ଗରମ ମାନେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇକି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ମୁହଁ ଫୁହଁ ଧୋଇକି ବସିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବାକି ତକ ଦିନସାରା ଯଦି ନିଦ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଖାଇବା ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ରଖନ୍ତୁ, ବେଶୀ ମାନେ ହେଭି ଖାଆନ୍ତୁନି। ରାତିରେ ବି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମକୁ ମାନେ ଭିତରୁ ଆସୁନି, ନିଦଟା ଆସୁଛି, ତ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାହାରୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍ ପୁରା ଖାଆନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଗରମ ପାଣି ବି ପିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମାନେ ଥଣ୍ଡା, ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ଧରୁଛି ଶୀତ ଦିନରେ, ତ ମାନେ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ପିଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁନି। ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍, ତ ଦେହ ଠିକ୍ ରଖିବା ବହୁତ ମାନେ ନେସେସାରୀ, କାହିଁକିନା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ପଢ଼ି ହେବନି। ତ ଶୀତ ଦିନରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ମୁଁ ଯେମିତି ସେଦିନ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ଟାଇମ୍ଟାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବ କି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା। ନିଦ ଉପରେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଡାଇଭର୍ଟ ହେବ, ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଭାବିଲେ କି ଖରାବେଳେ ଆପଣ ନିଦ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଲାଗେ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ବସିକି ଘୋଷିଲା ପାଠ, ରଟା ମାରିବା ପାଠ ଚିଲେଇକି ମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ଖାଲି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ମୋ ଟ୍ରିପ୍ସ। ଏବେ ରାତିରେ ଆସିଲା ପରେ ବେବି ତାର ଲେଖୁଛି। ଯାହା କହିଥିଲି ଆସିକି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇକି ବେବି ଆଉ ଶୋଇଲାନି, ଟିକେ ସମୟ ଶୋଇଥିଲା 10-15 ମିନିଟ୍। ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ସେତିକିରେ ସେ ଉଠି ପାରିଲା। ତ ସିଏ ତାର ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିକି ପଢ଼ୁଛି। ତ ରାତିରେ ପଢ଼ା ମୋର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ ଫ୍ୟାଥ୍ କିଛି କରିନଥିଲି, ନର୍ମାଲି ଯାହା ସବୁ ନୋଟ୍ସ ଅଛି ମୋର ଇଂଲିଶ ଜିକେ ଏଇସବୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ା ଆମର ହେଇଥିଲା, ବେବି ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଯେତିକି କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଥିଲି। ବାକି ସେମିତି ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କିଛି ପଢ଼ିନଥିଲି, ବାସ୍ ନୋଟ୍ରୁ ହିଁ ସବୁ ଯାକ ରିଭିଜନ୍ କରିଥିଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଶୀତକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଖାତିର ନ କରିକି ଭଲସେ ଆରାମସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ।